তোমরা যে পার করেছো তার মূল্য দিতে চাই আমি। তোমরা আমারই সম্মুখে নদীতে জাল ফেলো, অনেক মৎস্য পাবে। জাল ডালে ভাইয়া সোনার মাছ মাছ পেয়েছো? কিন্তু এই মাছটা হলুদ কেন? দেখো মাছ আছে, দেখো কি আছে, দেখো মাছ আছে, মাছ দেখো না, মাছ পেয়েছো? একটাই আছে, সেই মাছ আছে, তুমি ভালো করে দেখো। জাল ভালো, এইভাবে জাল ফেললে হবে না, তোমরা মৎস্য পাবে না। কি করে জাল ফেলতে হবে জানো? কি করে মা? শিব শিব বলে সেই জাল হস্ত করে নেবে, শিবের কন্যা মনসার নাম বলে তুমি জাল ফেলিয়া দেবে, অবশ্যই মৎস্য পাবে। আগে থেকে বলছিস না কেন? খালি খেলো ওর করছিস। মন্ত্র বলতে হবে, মন্ত্র বল বল বল। শিব শিব বলিয়া, শিব শিব বলিয়া পদ্মা বলতে শিব শিব বলিয়া জাল হস্ত করে নেবে, শিবের কন্যা মনসা বলে নদীতে জাল ফেলে দিবে। পদাপদি বলে জাল ফেলে দিবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, শিবের কন্যা মনসা মত খা। এই তোমরা সাধারণ বলতে পারছো না? আমরা উচ্চারণ করতে পারছি। বলো জয় জয় মনসা দেবীর জয়, জয় জয় মনসা দেবীর জয়। ফেলে দে, ফেলে দে। মা ওই যে লক্ষ্মী পূজা সরস্বতী পূজা ঘট গোলা নদীতে ফেলে চোখলাই পেলাম। এই যে এমন তেমন ঘটনা, এই ঘটে মোর পুজো করতে গেলে মনোবাসনা পূর্ণ হবে। আচ্ছা মা, যার দুঃখ রয়েছে দুঃখ যাবে দূরে, পুত্রহীনের পুত্র পাবে, নিচক্ষের চক্ষু পাবে। তবে পূজার নিয়ম মা, 8টি কচুর পাতা, তাতে দুধ ক্ষয়, কিঞ্চিত মাত্র কোনো জিনিস দিয়ে তোমরা পুজো করবে। তবে তার মন্ত্র রয়েছে। কি মন্ত্র রয়েছে? ওম হস্তকুশ মুনির মাতা ভগ্নি বাসুকেতা জরুৎকার মুনির পত্নী মনসা দেবী নমস্তুতে। ঠিক আছে মা, তাই চল চল বাড়ি চল। আসি মা, আসি। এসো জানো ভালো, ডাল ডাল নদীতে থাকলে বিঠুয়া করলে বিঠুয়া নিয়ে চল চল নৌকা রোড আমার হাতে, নৌকা মাথাটা উঠাবো রে মা। সুক্কাতে চলা চল তো। নৌকা মাথা উঠাবো তোমারই থাকতে দে। কথাটা লেগে দে। ওরা দেখবে, ওরা জোগাবে তো তোকে। ঠিক আছে, জাল ডালিয়ে দে, জাল ডালিয়ে। এটা বিঠুয়া কি করে মারাছি? মাথায় লে। আমি তো ডালিয়ে আছি। লে গালে হুলে মা। লে চাপা। বলে জয় ভাষা মাই। জয় মনসা মাই কি, মনসা মাই কি, মনসা মাই কি, মাই কে। চল চল চল। কাজ কর, বৌদিকে ডাক, মাছি বেচে যেগুলো পয়সা পাবে সবার কাছ থেকে পয়সা উঠে নিয়ে আসবে, আর ওই পয়সা দিয়ে কেলা বাতাসা সব কিছু কিনে আনতে। তো ভোজকে বলা 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 নামা নামা আগে ধর ধর। এই লুড়ি দে, ले डाक তোর বউ হলো তুই ডাক কই গো বউ
भंगा कमाई कहाँ वाला तू जल्दी से आ क्यों नहीं जो नहीं खोल को पाटे ठुटुआ बढ़न गोपाल जाइए जल्दी आ की बोलो बनी ई भतार लेके और संसार में चलतो पाटा चाहते से ई गुचुलिया मायालू से हो ले आधा छतिया हे नाना तो सी हो ले आधा छतिया नहीं बुझे पड़ली हाँ के भजाए इस हनी में कपड़ा नहीं ए भैया ए झरवादा और उटा मोज वाला भैया भजाए के जाने छन सामने बोताम पीछे सुन की लोग यही ई भातर निखर के भातर भेले गेल हमरा ई हेतला भातर लेके और संस्कार दे तो के भजाए सुन हेते एकटा बात बोलबो बोल मेले भाग के देउट पली वही किंतु भाता ठीक नहीं पली एक काम कर हमरा संग तू भागी जो तोरे संग हम भागी जाओ उससे होते अरे एक ले लुहा के छोड़ दे एक छोड़ी दे हमरा देखना तीन का कना देला हुआ तीन का कोई कना देला बेसी दे बहुत डाले कोनो बात भजाए एक बात सुन क्यों तेरी कर ले सुने तो इसने की हुआ यहां तोर मां का मुंडन को तो ए ठुटुआ कुछ बोले न कहे ए भैया ए तो ए तोर भोजा के तोर मां की ऐसे नहीं बात बोल तो ठुटुआ कुछ बोले नहीं करा भाई ए भाई सुन की एक बात है की बात भारत माता की नहीं बोलिए बोले मारी बदला तो हमारी लेके कान पट्टी तोड़ ना सुन भजाई ये बात की बात आज मच्छी मारल गेल छलियो हुआ में एक देवी आलो सावतारा देवी जी भालक हां बल देवी उ की कर को जाने छन घाट देख को बोलो नदीते जाल फेलो जाल फेले जेटा जिनिस छोट गोटा को पूजा करबा तो तुमरा बड़ लोग हो जाबा लताड़ी 1 कोटी टाका लेके जाबे मिडिल मार खाबे ना जे न सेवा हां देखना से नहीं निकालियो मट्टी खाली में क्यों आबे तू एक काम कर भजाई की तू केकरा भीड़ मच्छी देल छन पैसा बांट दे पैसा सब पे भी उठा लेबे और उठा के लड्डू पेड़ा मिठाई लूची बुनिया पोल्टी नहीं पोल्टी सुन इन्नी खरी के भातार मिला हमरा हमरा कोनो बात नहीं सुने ठीक है ओकरा से पैसा में भेजाबे हम तू एक काम कर छलानी के दे से जोड़ के दे और उ जतान सब पैसा दुर्गा पूजा में लिबड़ी तो ले तू
जे बिहार कर ले हमरा हां बोल हम ये है अरे हम हुआ जोगाड़ करियो जोगाड़ करियो पाठा सुन बोल सबके घर घर मच्छी निकालियो 1 टका नहीं दल को ए उधर पैसा टाकले का फुड़ी से सुन ई ना आज किन से कपड़ी तू काम कर जो हो जाए तू पैसा का उठा के दो वहां निकल है मन समय का पूजा हो तो चांदा दे नहीं दे तो कि नहीं तो बोलबो तोर घर में तेलिया सांप ढुकतो दे देन के मौसी সবাই দিবেন কারণ মামুন স্যার পুজো হচ্ছে সবাই যা পারবেন সাহায্য করবেন এই যে জালো মালো আজ সকলের বাড়িতে সাহায্য যে এই মায়ের মনসার পুজো করছে তো সবাই যা পারবেন সাহায্য করবেন गोट्टा बस्ती में जावे एक को घर नहीं छोड़बे चुपचाप मार बोल को ठीक है जो और बड़े लोग घोष नहीं छो बड़े लोग घोष बड़े लोग घोष हो बड़ा लोग घोष हां बड़े लोग तो उल्टा की हलो छोटा लोग गाड़ी बड़े लोग भिखारी हां भिखारी नाम है भूल जाती भिखारी घोष बाबू नहीं छो ओकरा फिर जाबे किंतु 150 টাকা দেবে 150 টাকা अरे करने छो दुर्गा देती होके छो की बोला छोकरा महिषासुर रोसुर का मतलब देखले में एक दादा चाहिए हम से के नाम ओ तुदा ओकरा भीड़ भी जाबे जो हमें से पूजा करी छी ओ तोरे हिया मन सब जो ना गए जाई देख पहले पैसा तो घर के नहीं करे से की देखे नहीं देबे तो पैसा ए तोरे हिया पूजा हो छो अकाउंट 500 टाका दे भूल बोलियो ना शुद्ध ना ना ठीक बोल अच्छा ठीक है चल पूजा शुरू कर मौगी गेलो आने ला बट ए भैया पूजा करे था से पूजा कर घंटा लेवे ना घंटा धूपकाठी धरा धूपकाठी जल्दी देरी नहीं करबे आ हो আমি মনসা পুজিব গো মা মোরা মনসা পুজিব গো মা জয় জয় মনসা দেবীর জয় मायर लाल चौपर फूले मायर बेल पाता दिए मोरा मनुष्य जीव गो हरे नमस्ते श्री वाणी देवी नमो नारायणे अरे আমরা অতি মূঢ়মতি ভজন না জানি নিজ গুণে কৃপা করো মাগো শঙ্কর নন্দিনী মোর মায়ের বেল পাতা দিয়ে মায়ের লাল জবা দিয়ে মোরা মনসা পুজিব গো মোরা মনসা পুজিব গো একটু ধূপ দেখে যাও ধূপ চিনিয়ে এসে ধূপ দেখে যাও একটু ধূপ দেখে যাও এখানে এসে জয় জয় মা পদ্মাবতীর জয় ও मुनिर माता भगिनी वासुदेश्वर तथा जगत्कारु मुनिर पुत्री मनसा देवी नमस्तुते ओम नमो सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नमो सृष्टि स्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमय देवी नारायणी नमस्तुते जल प्रणाम तब चरणे जननी आशीर्वाद प्रीतमते जल বলো বলো তোমাদের আমি হস্তে পুষ্প পেয়ে
আমি হয়েছি সন্তুষ্ট। আমরা নিয়ম বিধি কিছুই জানি না জননী, আমাদের কাছে সেরকম কোনো পাত্র নেই যে তোমাকে সেই পাত্র দিয়ে পুজো করবো, তোমাকে খাবার দেব। তাই আমরা যদি কোনো ভুল ত্রুটি করি মা, নিঃসন্তান মনে করে আমাদের ক্ষমা করে দাও। জানো আমি যে তোমাদের ক্ষমা করেছি, তোমরা আমার সন্তান, মাতৃহৃদয় সন্তান যদি কোনো ভুল করি, মায়ের কর্তব্য হলো সেই সন্তানকে ক্ষমা করে দে। আমি যে মা, তবে আমি তোমাদের বর দিতে চাই। মা গো, আমাদেরকে বর দেবে। আমরা ছোট জাতি, আমরা কিছুই তো জানি না কি চাইতে হয় না চাইতে হয়, তাই তুমি নিজ গুণে কৃপা করে যা দেবে মা তাতেই। তবে আমি তোমার এই বর দিলাম, তোমার এই চিত্রকুটি হলো অট্টালিকা বাড়িতে পরিণত। জয় জয় মা মনসা দেবী জয়। মা গো, শুধু আমাদেরকেই বর দিলে হবে না, কারণ প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমরা সাহায্য চেয়ে তোমার পুজো করেছি। তাই সবাইকে আশীর্বাদ দাও মা, আমাদের গ্রামবাসী এবং ভারতবাসী এবং পৃথিবীবাসী সবাই যাতে ভালো থাকে। সকলে আমি আশীর্বাদ করি। জালো একটি কথা, মনসা পূজা প্রত্যেকে বাড়ি বাড়ি তুমি প্রচার করাও। এই ঘর যদি তোমার কাছে কেউ চায়, অমান্য করবে না, সেই ঘর তুমি তার মস্তকে তুলে দিবে। কিন্তু একটি নিয়ম, বলো সেই নদী থেকে কাঁচা বস্ত্রে আসবে, চান করি, তার মস্তকে তুমি তুলে দিবে সেই ঘর। তাই হবে জননী। তাহলে আমি আসি। চলো বেশ, তোমার করুণার সীমা নাই। চলো ভাইয়া, सुन भैया, अम्मा साली का बीपीएल से घर हो गलो। हां, घर में दोनों कर लाई दे रे, कोकरो नहीं ढुका देबे। और उ यदि निरूपाल आलो ही पैसा मांगेला हरिया के, ओकरा माथे फोड़ देबे। हद छाई हो, पैसा वाला हो जा, देख घर देख। आप भैया गला हमरा सनी के घर एक रे जब बोलियो 51 टका दे तो कोई दिलो दे तो दे। हां सिखम पामने करे लिले दीदी ना तो हमरा तलिया सब छेड़ दिबो। हे भैया एक काम कर बौदी, मोज वाला दादा कत दिलो 20 बिल्ला कर दिलो ना। हां नहीं दे कितना दिल मांगे 20 टका दिल तोर मन में आ चलो कुछ नहीं दिली मां बिया चले जो झाड़ी का दिल की तोरा से बोलिया हो जा की करबे तू ही है जो ठीक जा। नानी से नहीं हो तो तू ही है जो भैया तू ही है जो अजय ही नहीं नहीं भैया होना तू ही है दिल कहा दिल को दिल के हां हां दिल के लूचा राम मिलन खाली झूठा बात। सुन भाई फौजी काम कर, नदी से नहा के आने के थोड़ा मां मछली छाई, वो रानी मां नहीं छो रानी मां। हां ओकरे दे दे दूसरे जा हां हम सामने पूजा करियो। अबे पैसा हमारा कहां बड़ा तबे नहीं मच्छी मारे जो चल भैया कहां जा नदी से मच्छी कहां जा रानी मां के रानी मां के ए भैया हम चल नदी से पानी लेके आबो। चल मच्छी बेचते वही अच्छे जब रानी मां के घर उच्छा नदी दूर में छाओ तो जाइए ओई हमर मच्छी छाओ नया पानी छील के कोई ले लागी बाबू बेटी मीत के। बिना तेल के हमर मच्छी भूजले बिना तेल के कोई लागे बाबू बेटी मिल के हमर मच्छी छौड़ाया मारे छिल के कोई लागे बाबू बेटी मिल के।
माई उहे दिल भतार मिलल शेष में ई दुख के बात के करे जे बोलबो हम जाता की माछुनिया नामी हमारी सोनिया हम जाता की माछुनिया नामी हमारी सोनिया मेरे भैया हमारी मरवती मेरी मां बकरी बकरी टिकरा में कमर पे सब लगी बकरी बकरी टिकरा में कंगा सब लटपटिया मेरे भैया हमारी मरवती मेरी मां স্বামীর যে বাণিজ্য দীর্ঘদিন হয়ে গেল তুমি হলো